के चली गेला और कत टाका पैसा चार चूड़ा जमी भूमि दिलो एकरा के हमरा घुराई नहीं पाऊ। आज एकरा बापी दुनिया और नाई खेती से छुआ के बल बुद्धि भरोसा देवे खातिर आज तोरा आवलाई है तो तोरा को शाबाश जनावे हो और जोहार दंडवत करे हो जे बापे के नामे जे जागरण रात बापे के नामे जे जागरण हाड़ी जरला है ए जागरण हाड़ी के जियाई रखे खातिर जागी रहे नियम लागे तो एकाई तो जागी रहे पत्ता नहीं ताकर खातिर सबाई मिली ए बापे के नामे किछु कथा किछु गीत लेखो आज हमरा बिहान तोड़ी जागी रहो तो देखा गो ए जे ई दुनिया हमरा आवलाई हो जगला खातिर हमरा बाची आई हो सेगला जाने जाना बा बाना तो काकर खातिर ई दुनिया हमरा बाची आई हो बा किसे करी हमरा ई दुनिया आवलाई हो न ई दुनिया हमरा आवलाई हो कोने आनो लात को हमरा कहि दुनिया भगवान हैं कौन भगवान आनो ला के जे दोमा भगवान तो भगवान जानो लान तो काके कथि भगवान देखो ला नहीं देखिए कैसन कोण आ तो का किसी देखा ना फिर मानिया जाके देखियो नीचे नियो नहीं जानियो नहीं ताके मानियो न ई दुनिया एहे जे हमरा भगवान भगवान कहि कुने घुरी भूली तो भगवानटा जे कोने एकाय सेटा एकनो केउ जानत नहीं किंतु मानो जे भगवान तो कोहानो वाला जखन दुखे विपदे केउ गिरत तो पासे आके केउ नाड़त तखन ओके किना कहती ओके जेई तोर दुखे विपदे पासे के नाड़त भाग्य लोकटा रोयलाई भगवान रूपे आइके डाढ़ालाई कहि के आज हमें बाची आयो कत न एकटा लोके जनिया करे कि ना जे हमके जे बुझा पत्ताई न ओके हमर बहुटी दे दे हमके जे बुझा पत्ताई ओके हमर बहुटी दे देबे तखन ओकर बहु कांदे लागल कोई तो इतना जमी जाएगा खेत बाड़ी रोल के आड़ी कुड़ी रोटी इतना किछु नहीं पहले हमके तन कोई दूर के बितई कांदे इसकी ना लाई हमें बुझो जमे न हमें हो जमे न सही रकम दीदी पियला तो कोता को ना हमें बुझो जमे न हमें सब ए दिखे छो हमें होय नहीं जे हमें बुझला कोई तो सेरे को कोई कांदी से चुप रहा हमें हो करब तो बन तो के लगतो त कांदी इसकी ना तो सही माने तो कोताई आने हमरा कोबे कोला तो सही एहे दुनिया तोई जाकर खातिर बाँचबे न ताके तो भगवान रूपे देखबे एहे जे हमरा कर जर जला असुख बेसुख गेले कोई जे भगवान आहे तो जर जला असुख बेसुख गेले डॉक्टर घर काहे जा भगवान नहीं बचाओ बचाते तो ताले जैन भी कैसा है जैन तो के भालो कर लो ते ताकर खातिर तो ही बांची आई तो ते तो भगवान है तो फिर अन्य लोकटार कोना भगवान अन्य रखा के भगवान माने ऊपर बटे स्वर्ग है ना या बेहुला जमन बासो घरे सापे ओकर बर लखींदर के दंशन करो रहे तखन ओइ मरी गेला तखन बेहुला कोला मांगना से करी और मोरा स्वामी के नदी भासी भासी चली गेली है ना कहां गेली स्वर्गपुरे तो नदी पानीटा कोने बोले ऊपर दिखे ना हेड दिखे कोने बोले हेगो नदी पानी कोन दिखे बोले ऊपर दिखे जाए ना हेड दिखे जाए तो ताले कोइटा स्वर्ग आय ऊपर दिखे उठला यार हेड दिखे उठला ओय हेड दिखे गेली ताऊ स्वर्ग पाइली अरे कोन कोया ऊपर दिखे आय स्वर्ग तो कोइटा स्वर्ग तो ताले स्वामी विवेकानंद न
কিতাবে আর লিখি গেলায় যে কথাই স্বর্গ কথাই নরক কে বলে তা বহুদূর মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতেই সুরাসুর। তো তাহলে কবি মানে স্বামী বিবেকানন্দ বুড়বক আর বোকার হলেন মহাপুরুষ গুলো যেগুলো লিখি গেল সেগুলো তারা ভুল লিখি আর এখন মানুষ গুলো যেগুলো লিখে সব না মানুষ একটা কাজ সত্য তো বা মনটা সত্য তো বলছে এই সময় স্বর্গ যাচ্ছে কাঁদো গো ঠিক আছে মানলি বলছি আমাদের মা বাবা যখন কোথাও যায় ঘরে ছেলেটা কাঁদবে তখন মা বাবা যাবে না ঘরটা কানাই নিয়েছিল যাবে তুমি তোমার ঘরে ছেলেটা কাঁদবে তুমি যদি কোথাও ধান কাটতেই যাবে তো ছেলেটাকে ভুলাই নিয়ে যাবে না এমনি যাবে ভুলাই নিয়ে যাবে তো বলছে তোমার মা বাবা এখন স্বর্গ যাচ্ছে কাঁদো তো কাঁদলে বাবা স্বর্গ যাবে না ঘুরে আসে তাই বুঝে কাঁদো কাঁদলে স্বর্গ যাবে বাবা তো ঘুরে আসে আমার ছেলেগুলো কাঁদছে আমি কিনে যাবো স্বর্গ ভুলাই রাখি তারপরে যাবে আর বলছে মা এবার বাবা যাচ্ছে কাঁদো গো তো যাচ্ছে সেটা তো রানী লাগে মানে তোরা তোমরা দেখতে নাই পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ বামন এরপরে কাঁদো গো তেমনি আমাদের বহু বেটি মাথায় ঘুরে টাইনে নিবে আর আরামসে কাঁদতে ডেসে ডাপাই কাঁদবো তুই আর বলছে হ্যাঁ চুপ থাকো মানে শুনে চাপে চুপ সব তো পৌঁছে গেল নাকি চুপ বললেই চুপ মানে যেমন সুইচটা অফ করে দিলে তেমনি চুপ হে বাবা কেউ কাঁদতে বললে কান্না লাগে কাঁদতে বললে কান্না লাগবে হাসি লাগবে কেন লাগবে একটা টাইনে নিয়ে ঘুমবো কেউ কাঁদবে যাকর কান্না লাগবে অন্তরে না ভেদলে কোনদিন লর চাইকে আউতও নিহি পানি আর কাঁদে চুপ বলে তো তুই চুপে যাবে সুসখানি তো তোর কথা করো তো কই কাঁদো কানে কোলে কামলে না ঘুরে লোকে কোলাই কানে ডসলাই আর हमरा बाप माई के जो स्वर्ग पाठाते कोन वाला हम যদি কলকাতা যায় কাহি তো আমি কাকে সুদাবো যে গেলছে তাকে না জানাই নিছে তাকে কাকে সুদাবো যে গেলছে ওই তো বলবে যে কোন ট্রেনটা যাবে কোন স্টেশনে নামবে কত ভাড়া লাগবে ওই জানবে তো যারা আমাদের মা বাবাগুলোকে স্বর্গ পাঠায় সে মনে হয় মাসে এক দুবার যায় ও রাস্তাটা দেখেছে স্বর্গ চালাক লোকের চালাকি শুধু লিবার ধাঁধা অন্য কিছু নয় তো এহে দুনিয়ায় যতে কি পূজা পাশা করানো আর যতে কে ভগবান টমড়ি বুলাহানো ভগবান কোন ব্যক্তি নয় ভগবান কোন মানুষ নয় ভগবান নিরাকার যাকর কোন আকার আকৃতি নাই তো এখন মানুষ অনেক রকমের ডিজাইন বানাই দিলা যতে পূজা করে পারবে আর যতে গোড় লাগে পারবে আর যতে উপাস করে পারবে নাই দমা ভগবান তো কোন এই দুনিয়ায় মানুষ ভগবান বানাতে ভগবানে মানুষ বানাতে মানুষে বানাতে আর ওগুলা যে গোড় লাগে হ্যাঁ তো যেই বানাওলাই তাই গারে রাখি করে ধুম ধুনা গোড়া লাগা পেটটা নাই ভরতে ও একাই করলে কালে সে খাতির বেচি দিলে আর অন্য লোকে পূজা করি কেউ সংসার চালাতে আর বাকি গুলাই লেগি দা তো কইও যাই কোনে হুয়া মন্দিরে ইটেটিকে যাই কোনে মাটিটিকে যাই কোনে গোড় লাগল তো কইও যে শিয়ার কুকুরে এনে ছাগল ছেড়ি ধরতিন না তোরা কত করে ছাগরে কুকুরে ছাগরে আর ধরতিন না দমা ধরতিন না তো কইও একদিন মাটি একটি ছাগর বানাই দেবে চোখ কান মুখ সবে দেবে রং চং করে দেবে চারটা টেঙ্গো দেই দেবে তো কই কুকুরটি লাগতে হ্যাঁ ছাগর বানাই नीले कानी ले रंगीन ने केरी आई गई लड़ती नहीं तो कैसे माने कुकुर टाइम जानो जेइटी माटी लगाई के बनावला एक रक्त मांस किछु নাই আর যাই করে আমরা যে যেগুলো যেগুলা যে গোড় লাগে না সেগুলা কতন লাগে না কতক ধরলে আলে পানি টানি খাবে না চাওয়া মুতা ভালো হতো
और देवता ही राव निकाल तो जे राव निकालो तई तोर क्या करी देते जे तो राव निकालो जे एंडे चले नहीं पारे निजे बस ठेला लेके ना आया तई तोर क्या भालो